Bonjour à tous, j'espère vous allez bien. زلفلة ونصبح الخير عليكم. اليوم راح نقدم لكم دي كرواسو بدون زبدة التوريق، يكونوا خفاف ولذاذ إن شاء الله. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter une recette de mini croissant sans beurre de feuilletage ou bien sans beurre de tourage, c'est-à-dire le beurre professionnel, d'une façon très simple pour vraiment faire une bonne quantité de croissants à se régaler en famille et très léger. Mais il ne faut pas qu'on soit en régime. في البول تاعكم ديروا الفرينه تاعكم، المقادير راح تلقاوها في صندوق الوصف. ديروا الفرينه تاعكم، غربلوها وزيدوا عليها دونك السكر، الملح، وزيدوا بيان سور الحليب تاعكم لازم يكون تياد. ديروا عليه خميره الخبز عفوا، خلطوه بالبياء وزيدوه على الخليط تاعكم. ما تنساوش ملعقه كبيره تاع الزبده، نخلطو كلش، ونص ملعقه كبيره تاع العسل، بالك تنسوها من البلاد. كي تخلطوا كلش بالملعقه ديروا البول تاعكم في الباتور تاعكم ولا في الروبو تاعكم يبدا يخدم، ومن بعد زيدوا الماء تاعكم بشويه 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 حتى تكملوا كاع الكميه تاع الماء تاعكم. بيان سور الكميه راهي 150 مليلتر، راح تلقاو المقادير مضبوطه في صندوق الوصف ان شاء الله. Dans le bol de votre robot, mettez la farine, les ingrédients exacts, vous allez les retrouver dans la description. Le sucre cristallisé, le sel, 25 grammes de beurre, et une demi-cuillère à soupe de miel. Mélangez bien à l'aide d'une cuillère. Ensuite, faites tremper votre levure boulangère dans de lait tiède, bien sûr. Ensuite, on rajoute et on remet notre bol de robot. Donc, on laisse notre robot travailler un peu à petite vitesse. Ensuite, on rajoutera donc 150 millilitres d'eau, petit à petit, jusqu'à la fin de toute la quantité. Laissez votre pâte donc pétrir 4 à 5 minutes et ensuite on reviendra ensemble Inch'Allah pour la suite de la recette. بدون زبدة التوريق باسكو رانا فريمون سي با فاسيل واحد يلقاها في الجزائر، على بالي نلقاوها فاسيلمون بصح في اوروبا ما نلقاوهاش فاسيلمون، على بها قدمت لكم هذه الكيفية. Voilà, vous avez juste donc à suivre les étapes. Là, je commence à rajouter l'eau petit à petit, comme vous voyez. Voilà la texture de notre pâte. Voilà. Là, donc, je vais fariner un peu mon plan de travail, comme vous voyez sur les images. Et je vais essayer de former une boule lisse. Et je laisse ma pâte se reposer donc minimum 1 heure. Donc, franchement, laissez votre pâte se reposer tranquillement. Voilà. Il faut la filmer, bien sûr. اللي يطلع المورال كيما قلت لكم هنايا. بعد ما خليتها ارتاحت دونك نحاولوا نحيلها نخرجها، ندير شويه تاع فرينه على فوق البلون طرافاي تاعي ونخرج لها الهواء كما تشوفوا بهذه الطريقه. نعاود نطبقها بهذه الطريقه ونعاود ندخلها ترتاح بصحة الخطرة. لازم نديروها في الثلاجة، استدير بيوها مليح وديروها في الثلاجة لتحت ترتاح حوالي 20 دقيقة.
Notre pâte a poussé. Là, je farine un peu mon plan de travail et je dégaze la pâte. Et je fais cette forme et je la remis au frais pour la laisser pousser encore un peu au frigo. Donc à 20 minutes, il faut vraiment la bien cacher avant de la mettre. De bien la protéger avant de la mettre au frigo pour 20 minutes, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Pliez-la comme vous voyez sur les images. Là, je vais travailler mon beurre. Donc, prenez un beurre à 82 ou à 83 de matière grasse, pardon. Et vous le travaillez comme vous voyez sur les images. هنايا حكمت الزبدة تاعي لازم تكون عندها 82 إلى 83% من المادة الدسمة. وخدموها هكذاك في ورق الزبدة بمساعدة الفوي تاعكم ولا الحلال تاعكم. هاوليك خذوا وقتكم وشكلوا مربع يكون بعلو 1 إلى 1.5 سنتيمتر كما تشوفوا. دونك نضغطوا عليها ولازم تكون طرية الزبدة تاعكم. هنايا نحيت العجينه تاعي نطلقها وندير الزبده في الوسط كما تشوفوا. تبعوا برك الخطوات اللي راحين تشوفوها في الفيديو ان شاء الله. لازم فوالا. Les étapes à suivre. Voilà, j'ai mis mon beurre. Maintenant, je vais plier l'autre côté sur le côté où là où il y a le beurre, comme vous voyez donc sur les images. Et pas comme ça, on fait du croissant. Tu m'as pas donné les pâtes. Là, comme vous voyez, donc j'ai soudé les côtés. Comme ça, on va empêcher le beurre de sortir, de trouver une petite sortie. Voilà. Commencez par souder les côtés et ensuite vous commencez à étaler votre pâte. Bien sûr, vous allez l'étaler comme ça, comme un rectangle, et vous allez la plier de cette manière et vous allez refaire l'opération 3 fois. Donc, vous voyez, voilà, comme vous voyez, suivez ces images et à chaque fois, vous allez laisser votre pâte se reposer 20 minutes au frigo et vous refaites la même chose. دخلوا العجينه تاعكم للثلاجه لمده دونك 20 دقيقه. هنايا بعد ما درت 3 طبقات ولا 3 تطبيقات عفوا. جسبر فهمتوني ولا ما فهمتوش خليوا لي في التعليق نعاود نشرح. يا با سوسي. هنايا دونك نحل لاباط تاعي على سمك كيما تحبوا علي. ما تديروش رقيق بزاف سينو الوصفات تاعكم ما يجيوش ناجحين بالمية. دونك قطعوا الاطراف تاع المكعب تاعكم ومن بعد عاودوا قطعوا المكعب تاعكم الى 2 انصاف كما تشوفوا في الفيديو. بعد بداو شكلوا دونك مثلثات. الحجم المثلثات كما تحبوا. حبيتوا ديروا كبار وصغار كما تحبوا. انا درت صغار هاوليك. ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا كيفاش نشكلوا الكرواسات تاعنا. Après avoir fini notre feuilletage, donc la dernière au bout de la 4e fois, donc vous allez faire un carré comme vous voyez sur les images. Essayez de faire un joli carré, voilà, et coupez votre carré en 2 et commencez à faire
des rectangles comme vous voyez. Ensuite, nous allons directement commencer à former nos croissants de la manière que vous avec cette manière que vous voyez sur les images. هنايا نشكلوا الكرواسو تاعنا. دونك حكمت مثلث واحد قطعته شويه برك في الطرف حوالي 1 سنتيمتر، ونبدا نجبد من تحت ونشكل كما تشوفوا الكرواسو تاعي. اخر مرحله دونك انا هنايا عندي صفار بيض وزدت قطرات من الحليب ودهنت بهم الكرواسو تاعي بعد ما خليتهم عفوا يرتاحوا. قبل ما ديروا صفار البيض خليهم يرتاحوا حوالي ساعه واحده اخرى، بعد دهنوهم ودخلوهم على الفرن على 180 درجه. Après avoir formé nos croissants, donc nous allons encore les laisser pousser environ 1 heure de temps. Ensuite, on décore comme vous voyez, vous avez vu sur les images, et on direction le four à 180 degrés pour 12 à 15 minutes. Et bon appétit pour vous. Bonne dégustation pour les croissants. Au revoir.